aboni ulo jara fainai borok aadhaar card phono manthun citizenship card phono manthun khetoni porcha phono manthun je phono manthun sung okok mati sanai je borok illegal borok no identify khaidi এবং according to standard operation procedure SOP যিনি ভারত হানি যে রায়দা law of the land accordingly যে গভর্নমেন্ট মেশিনারি আবো পাবলিক খাইমাইয়া আবো গভর্নমেন্ট মেশিনারি ও স্টেপস নামথুন হাইয়া খাই তামং নাই চুং যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই অং তং খাতাবো এই যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রক্ষলাইনানি বাগৈ যে বিশিলংখা আবনি তাবক কাউন্টার প্রোডাক্ট অং তং আমরা বাঙালি মিয়াও খালি বরগলা মানখরখা তো হোয়াট উইল হ্যাপেন আমরা বাঙালি তো আমতে নুক জাগিয়া তাবক চুং আবু খলাইখা প্রভুক খলাইখা আমরা বাঙালি কাছাখা দিস ইজ নট ফেয়ার আবো চুং যে মাইনরিটি চুং চিনি পপুলেশন মাইনরিটি ইকোনমিও চুং ওয়েকার এডুকেশনও চুং ওয়েকার আগলিও চিনি আবো কোনো ফাউন্ডেশন ক্রুই তো ও জায়গাও যদি ডেমোক্রেটিক এনভায়রনমেন্ট টংকসাং যদি অর করিয়ঙ্গ চুংনো সাফার খাই নাই কাজী ডেমোক্রেটিক্যালি রেস খাই নমথন সিএইএ সবাইদি অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী নরংনি ও চুকলি আবনো স্ক্র্যাপ খাইদি সুং সিপিআইএম গণমুক্তি পরিষদ টিওএফ অলওয়েজ চিনি ও ডিমান্ড রগই লিগেল ডিমান্ড রগই সুং কক সাতঙ্গ আং সাগনো সুপ্রিম কোর্ট সিএএ नि एगेंस्ट केस खाइखा हियरिंग ओंगी आबो ताइबो केबो बरक खलाइखा फाइदि ओ जगह सुं थानसावङै बाहाय खायै सुप्रीम कोर्ट नो बसुं इम्प्रेस खाइ माननातै हायang खाइ हाय एनर्जी लॉस टाइम लॉस खायै मुंसावङैया Hano hai beli kena wana macam jaga kira macam ja. Hano hai danak sidak mampli kasih sosial media wo mukul baitang eba kuk baitang danak sidak mampli. Yang kita tahu tu box nak pilih nak mampli nunggu yo. Kam ke 7 ni tong na eba kam kita punya mana itu na. Tini ni mampli bawa no. Yang kita tahu tu box tini ni mampli ko baca. Hano beli kena sini sarji tentang sotri tini calo Bangladesh illegal migrants nunggu tu ini. Beli kena kok pebla eba bahai beli kena tei kubama dal bidal kok tayar no tini sawi kenarika tei amni yang lu sawi kenarika sini charges na chotri tamne blo obai ke takli no Bangladeshi rong no obai ke tifra haste ni father haste wa rohan ni nang nai nei obai kok tayar no tini bo kok pe flaka padeng tei doctor box sing bisi kok se hoi tini chalo sini charges na chotri sini tei doctor box no tamani kok kasar ka eba obai ke message tika abarat ni singki cha kam ke ni sarji tendro chotri ni khone bishi deba maple bishi tei sengki cha kam ke pujo ina laina tamne hole te taukle box no gi cha kam ke nai tongdi tene no maple no ta khobo khuksom thangnai taltham talbrui chini tripura hasteo illegal immigrants বা migrants বাংলাদেশ মিয়ানমার হইতে যা ইলিগালি অর্থাৎ খগই ত্রিপুরা হাস্তেও যারা আরত ফাইয়ই অর জায়গা জমি পাইনানি চিনি ই ভারত হাও বিশেষ খাই ত্রিপুরা হাও অর তমনানি বাগৈ যারা ফাইনাই আবো শুধু তিনি বা মিয়াও খালি সিমিয়া আবনি সেকাং বাড়িয়া হইতেন ফাইতং আবনো কাসনানি বাগৈ বুসুনি বেড়া খালাইখা প্রায় 800 কিলোমিটার এই ত্রিপুরা বেরেমুই বর্ডার বেরেমুই কিন্তু তাবক জরাফানো আবো থাকিয়াখো দিস ইজ ট্রু কুবুই আবো চিনি ওর ডেমোগ্রাফিক্যাল চেঞ্জ অলরেডি অংখা
ওয়ান্স जों मेजॉरिटी इ त्रिपुरा हानि माइनॉरिटी अंखा किंतु हिस्टोरिकल पॉलिटिकल जियोग्राफिकल आमतो रिजन नि बागै आबो कुबै फानो जों तेवैसा 1949 बाबुनि सिगां सुखिफुलि थांबानिया ओ जागावो 1971 चीनी भारत हाकतननि प्राइम मिनिस्टर बुसांगजुग लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ताई बांग्ला हानि बो प्राइम मिनिस्टर लेट मुजिबुर रहमान नि एटा हिस्टोरिकल एकॉर्ड अंका दैट 31st March 1971 आबोनि उलो जरा फाइनाय बरक इलीगल माइग्रेंट yang narofano borok no maro khlaini abuti yoi keboni kebeng bangkuri je political social cultural abotong phano o bharat ha koton nije o raida abono bebagno kosio ebong abo strictly implement dongthung चीनी त्रिपुरा हानि बेबाक पार्टी अंतत बुखुक बाय बुखाबाय बेबाक आवते सादे सादा सायां सायमानिया किन्तु बुखुक बाय जों सानो किन्तु चीनी त्रिपुरा हाओ बा भारत हाओ बीजेपी नि गवर्नमेंट माने उलबो बरक तमो खायखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोय ओ जे 1971 नि हिस्टोरिकल एकॉर्ड अबनो नाल्यान बट खायखा जे पार्टिकुलर कैसा कम्युनिटी बाद्रियोई ताई कुबुन पार्ट आउ फायखां खाय बरक 31st 2014 जरा अर्थात 71 नि ओलो 14 almost 50 years आपरो जरा शक पाइनाय बरंग बेबांग लीगली अर्थात बरक पार्मानेंट सिटीजन हिसाबै खबजागनाय किछु किछु तो खबजागि फायखा अवनतियै तुयै बरक कक्ति शाखा एवं चीनी त्रिपुरा हस्तेनि बाक्सा ताखुग्रक बाक्सा जे ऑर्गेनाइजेशन नि अबरक होम मिनिस्टर अमित शाह बरक कैसे स्टेटमेंट देखा गुजरात राजस्थान बा महाराष्ट्र अबरक स्टेट होते आमुतिरंग डिटेक्ट खाई बाक्सा बरक को गोबांगिया बांग्ला हो रखलेनायनि व्यवस्था खायखा आवनो नगै चीनी त्रिपुरा हानि किसु ताकु बुखुग्रक बरक एनकारेज थंखा जना त्रिपुरा हा होइते बो मा खायनाय ओ डिसीजन इम्प्लीमेंट मा खायनाय बरक होम मिनिस्टर अमित शाह मालायै बरक बो होम मिनिस्टर ब्रह्म सागा हेनि बरक साउ त्रिपुरा हाओ मिसिल कारिखा बरक नेशनल फ्लैग तुई आबोनि ओलो ताइकेसे स्टेप अंखा तामो बिहार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कैसा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हिनोई 65 लाख बरकनि बुमुं तानखा आबोनो प्रचार अंखा तामो आबो बांग्लादेशी आबो ताता not based on the facts एवं तबो whole country आबोतुई डिबेट अंतम आबोतुई चबांतम आबो बीजेपी बरक फाइनाय जे बिहार ने असेंबली इलेक्शन जितिनानी ताइवेसे किफिलनानी कोन लामाक्रुई
काजै अरक किफिलनानै बागै इलेक्शन न मैनिपुलेट खायनानै कायसा आमुतै कन्सपिरेसी काजै ओ एसआईआर बाय बांग्लादेशी डिटेक्ट गया ताई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि कोनो पावर करी बरंनि थानी कोनो मैंडेट करी इलीगल माइग्रेंट्स न डिटेक्ट खाई पुशबैक खायनानै तबो सिनी ताखुग्र खाकाओ नावनाय आं बरं थानियो एकदम कोयुई हम्बल सबमिशन खायनानै नायो आनी पार्टी नि आइडियोलॉजी बरंनि पार्टी आइडियोलॉजी जों फेरलाय मान अब कोनो दुष्करी डेमोक्रेटिक कंट्री नोंबो इंडिपेंडेंट आंबो इंडिपेंडेंट नों निनि जे जाजागमानतै नोंखौ सानाय आं आनी जाजागमानितै आनी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बा बिलीफ आबनो लगे कक सानाय but that must be based on the truth, based on the logic krui kubui krui fact krui tamong nai nini energy loss song nai time loss song nai that means everything nung kumajang nai kumajak tongo sum tabok latest im yao khali जे अमित शाह नि ककबाई आसुक बरक जे अब उला रंखा आसुक बरक खातर जाखा हाँ चीनी होम मिनिस्टर इलीगल माइग्रेंट रखलायनाय तामो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स तामो रिवाइज अब कारिखा 2024 नि 31st জানুয়ারি জরা এই সরি ডিসেম্বর জরা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা হাফাই নাই বরক বরংনি হাস্তেও এই বরংনি কান্ট্রি বরংনি হাও রিলিজিয়াস রিজনও যদি পারসিকিউটেড অংখাই অর্থাৎ ধর্মনি কারণে যদি বরক অর থ্রেট অঙ্গ বরক त्रिपुरा हस्तेओ बा भारत हस्तेओ बरक सिटिजेनशिप माननाय किन्तु केवल जदि आमति कोनो फुनुमानिया कुबुई कुबुई बरक आमति रिलिजियस रिजन पारसिक्यूटेड अंखा दे आमति कारण रिफ्रेजेक्ट अंखा आबने जदि बरक कोनो प्रूफ रिमाइनिया फानो बरंनि जे बुखुक बाय जे स्टेटमेंट दिनाय आसुक जरा तुइबै न बरंनि एप्लीकेशन बरंनि जे पिटिशन ग्रांटेड अंनाय ओ जागाओ बीएसएफ बा एनआईए बा सीआरपीएफ बा पुलिस रंफानो दे कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट देम आं चिनी त्रिपुरा हानि ओ ताखु बुखुग्रबनो आनी खाजानि ताखुरनो किसा कोई सानान नायो किसा वानसुक दी जे अमित शाहनि ककबाई नरक आसुक जे माने तामहिननाय उलार चाजागो आसुक एनकारेज दंनाय दैट अमित शाह नुं जेरकम बाबो वानसुक नुं आं जेबाबे सिनि हानुजों हामजाक आं देखेबर वानसुक गया अमित शाह बिनि बख्रगो अंखा सुदु कायसा रिलिजियन पार्टिकुलर रिलिजियन रिलीजियस माइनॉरिटी बरक 1931 फानो फाइथुन 41 फानो फाइथुन 71 फानो फाइथुन 91 फानो फाइथुन 2021 फानो फाइथुन बा 24 बा 25 बरंनो जागारि मानिया so it is nothing against the illegal migrant काजै ओंखाय चिन लामा तामं नाय तामोसिनी स्लोगान अंनाय चिनी लामा अंनाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आबोनो स्क्रैप खालामनो
যে অরিজিনাল ইন্দিরা মুজিব অ্যাকর্ড 31st ডিসেম্বর মার্চ 1971 abono carter date ongane ongthun aboni ulo jara fainai borok aadhar card phono manthun citizenship card phono manthun khetoni porcha phono manthun je phono ongthun sum okok mati sanai je borok illegal borok no identify khaidi ebong according to standard operation procedure SFP chini ভারত হানি যে রায়দা ল অফ দ্য ল্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি যে গভর্নমেন্ট মেশিনারি আবো পাবলিক খাইমাইয়া আবো গভর্নমেন্ট মেশিনারি ও স্টেপস নামথুন হাইয়া খাই তামং নাই চুং যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই অং টংখা তাবো এই যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রখলাইনানি বাগৈ যে বিশিলংখা আবনি তাবো কাউন্টার প্রোডাক্ট টং টং আমরা বাঙালি মিয়াও খালি বরগলা মানখরখা তো হোয়াট উইল হ্যাপেন আমরা বাঙালি তো আমতে নুক জাগিয়া তাবো চুং আবু খালাইখা প্রভুক খালাইখা আমরা বাঙালি কাছাখা দিস ইজ নট ফেয়ার আবো চুং যে মাইনরিটি চুং চিনি পপুলেশন মাইনরিটি ইকোনমিও চুং ওয়েকার এডুকেশনও চুং ওয়েকার আগলিও চিনি আবো কোনো ফাউন্ডেশন ক্রুই ও জায়গাও যদি ডেমোক্রেটিক এনভায়রনমেন্ট টংকসাং যদি ওরা করিয়ঙ্গ চুংনো সাফার খাই নাই কাজী ডেমোক্রেটিক্যালি রেস খাই নমথন সিএইএ সবাই অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী নরংনি ও চুকলি আবনো স্ক্র্যাপ খাই সুং সিপিআইএম গণমুক্তি পরিষদ টিওএফ অলওয়েজ চিনি ও ডিমান্ড রগই লিগেল ডিমান্ড রগই जों कक सातङो आं सागनो सुप्रीम कोर्ट सीएए नि एगेंस्ट केस खाइका हियरिंग ओंगी आबो ताइबो केबो बरक खलाइका फाइदि ओ जगह जों थानसाङै बाहाय खायै सुप्रीम कोर्ट नो बसो इम्प्रेस खाइ बानना तै हायंग खाइ हाय एनार्जी लॉस टाइम लॉस खाइ मुंगसावनाया चिनि जे लॉस संखा आबो ताइबो लॉस थांनाय आबोनो आनि सबमिशन टू माय ब्रेथ्रेन्स खाजानि ताखौ बको संगे थानि